Next mga mami. Eto, super pangganap to mga madam. As in literal, na kayong princess. Mga mami, parang hindi natuyo to sa sampayan. Okay, pakilaban na lang ulit mga madam. Medyo hindi siya natuyo. Medyo amoy na luom si ate. Okay, this one, para kayong royalty. Ang dami niyang ruffles. Evangeline, very social. Yours na, hold on mga madam. Hanggang large to mga madam. Wait lang. Okay. It's like this. Medyo mabigat siya. Marami siyang ruffles mga madam. Small, medium, large, carry bells to. Okay, good. Sleeves is lantern. Garter siya sa edge mga mami. Good. Ruffles. Parang babaeng ruffles ka. Ma'am Evangeline, yours na. Alvaro. Ang dami niyang ruffles. Ikaw ang babaeng ruffles din. Blue siya mga mommy It's color blue. May naluom ate. Anyway, next na mga mommy, this one jumper dress. Ma'am Sharita, yours na po. This one may tag pa to. May tag pa, pero hindi ko sinabing bago. Okay, knitted yung inner niya mga mommy, parang terno. Pero it's not terno, parang lang. Okay, para siyang jumper dress. Size ito mga mama. Medium 28 lang. Medium 28. Hanggang 30. Good. Jumper dress. 28 to 30 jumper dress. 150. $28 to $30. Sobrang init. Amici, yours na po. Next mga mami, this one is denim. Soft denim lang ha. This one is denim. Soft denim lang mga ate. Okay, ayan siya. Para lang siyang terno. Ganda. Perfect Sunday dress. Perfect Sunday dress. Large size. 30, 32, XL, 34. Good. Maganda. Good, maganda. Kulang ng isang butones mga ate. Lalagyan na lang namin. Lalagyan ko na lang, kulang ng isa. Good, maganda. Kulang ng isa, pero lalagyan ko na lang. Ma'am Abby, yours na. Lagyan na lang, Ma'am Abby. Pagdating sa'yo, may botones na yun. Next, mga mami. Fairy dress. Fairy, mga mami, pangganap to ha. Organza, barong, ganon. Garterized top sleeves. Waist, garter sa likod. Small med, good barong. Small med, good barong. 150 pesos. Barong. Small med lang to. Barong talaga siya, mga mami. Ma'am Evangeline, yours na po. Next, mga mami. Pang church. Sobrang lambot, mga madam, ha.
Short sleeves lang mga mami, may tali sa likod. No pocket po. Wala siyang bulsa. 34-36XL. Code Simba. 34-36XL Simba. 150 pesos. Ang yaw di si Balba. $34, $36. Pasbe? Next, mga mami, light green. Light green. Layer dress, mga madam. Sobrang soft lang neto. Square neck, short sleeves, mga madam. Pocket both sides. May bewang? Yes, may bewang po. May bewang. XL34. XL34 lang, light green. Light green, 150, XL34. Bagsak tela neto, mga mami, ha. Double lining, layered pocket both sides. XL34. Light green. Hasbe? Last one. Last two. Okay. Overlapping style to, mga mami, ah. This one is overlap style. Adjustable ang bewang neto, mga mami. Malaki talaga to. In-adjust ko lang. Hi, Ma'am Grace. Visible po. This one is big. Meron siyang layering, mga mami, ah. Adjustable ang bewang. $34, $36, $38XL. Code adjustable. $34, $36, $38XL adjustable. You can adjust the waist. 150 pesos. Ma'am Jane, France. Ma'am Jane, yung minor po. Send ako details, Ma'am Jane. Thank you. White dress for prenup. Baka bukas, mga mami. Pero dito meron din naman. Code adjustable, 34 to 38 XL. Ma'am Wancy, yours na po. Last one, mga mami. This one, very Zara. It's simple, it's cute. Katulad nung old rose to kanina, mga mami. May tali lang din siya. Pag ganun yung style. Okay, color nude. It's all semi-matte lang. Baka meron. 24-26. Wood simple. Maganda fabric na to. 24-26 simple. 150 pesos. Oy, ate. Ma'am Elva, yours na Ma'am Elva. Okay, yung color green, mga mami, from